علمدار قربان کروائے، آپ نے اپنے بیلی سارے شہید کروائے لے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے نہ تواڈے بیلیاں دے اندر حسین دے بیلیاں ورگا کوئی بیلی ہے، نہ تواڈے بھائیاں دے اندر حسین دے ویر ورگا کوئی بھائی ہے، نہ تواڈے بھانجے حسین دے بھانجیاں ورگے ہے، نہ تواڈے بھتیجے حسین دے بھتیجیاں ورگے ہے، نہ تواڈے وچوں کوئی حسین ورگا ہو سکتا ہے۔ سوال بندا ہے کہ حسین ابو بکر دے دور چ تلوار نہیں کڈی، عمر دے دور چ نہیں کڈی، عثمان دے دور چ، علی دے دور چ تلوار نہیں لہرائی، حسن دے دور چ، امیر معاویہ دے دور چ بھی تلوار نہیں کڈی، یزید آیا تے فوراً تلوار کڈ لیتی ہے۔ وجہ تو داتا صاحب فرماندے نے وجہ صرف اتنی ہے کہ پچھلے 50 سال دی حکومت کرن والے حق سن، حسین حق نہ کھلوتا رہا ہے، یزید باطل سی، حسین او دے سامنے ڈٹ گیا ہے۔ یزید باطل سی، حسین اتھے ڈٹ گیا ہے کہ ہم حق کو مانتے ہیں، باطل کو تسلیم نہیں کرتے۔ تے حسین نے یزید نہ جنگ کیتی ہے، ساڑی صلح کوئی نہیں، امیر معاویہ دے پیچھے نماز پڑھی ہے، ساڑی انہوں نے جنگ کوئی نہیں، ساڑی انہوں نے مخالفت کوئی نہیں۔ جنہیں امیر معاویہ دی مخالفت کرنی ہے انہیں حسن دی صلح نہ مخالفت کیتی ہے، جنہیں امیر معاویہ نہ جنگ کیتی ہے، مخالفت رکھی ہے، انہیں حسین نہ جنگ کیتی ہے، حسین پیچھے نمازہ پڑھتا رہے۔ اور ساریاں کتاباں پڑھو، اہل بیت رسول نو سب تو زیادہ نظرانہ جنہیں پیش کیتا ہے نا، سالانہ نظرانہ سب تو زیادہ جنہیں ہدیہ پیش کیتا ہے، اس بندے دا نام امیر معاویہ جی۔ اور دشمنانو کدی پیسے دیتے جاندے، دشمنانو ایتھے تے دشمن نو راہ نہیں دیندے، دشمن نو کھنگن نہیں دیندے، سجناں نو بھی نہیں دیندے، گل سچی ہے تواڈی۔ تے او تے جناب لجپالاں نو درہم و دینار پیش کرتے رہے تاکہ دنیا نو پتہ لگے، اور پھر بڑی بات یہ کہ حسنین کریمین قبول فرماندے رہے تاکہ دنیا نو پتہ لگے یہ محبت کرنے والے ہیں، ہم قبول فرمانے والے ہیں۔ تو اس واسطے میرے بھائی جتنے تشریف فرماؤ، بزرگ بیٹھے ہو، واقعہ کربلا اوہی ہے، بدل نہیں سکتا، اے اوہی ہے۔ علیحدہ بات ہے ساڑھے سنی خطیب جدو بیان کرتے ہیں کسی دا آپس سے رلدا ہی نہیں، اللہ دے فضل نہیں، کسی دا بھی نہیں رلدا، کوئی کتوں لات کھچ رہے ہوندا، کوئی کتوں کھچ رہے ہوندا، کوئی کتوں، حالانکہ ایڈا لمحہ واقعہ کربلا ہے ہی نہیں۔ تسی تاریخ دیاں کتاباں بھی پڑھ لو، انہیں صفحے نہیں ہے جنیاں جناب تقریرہ لمحیاں ہو جاندی ہیں۔ اللہ سانو بھی ہدایت نصیب فرمائے، آمین اچھی کر کے کہہ لو۔ میں تواڈے دل دا غصہ کڈایا، اچھا بولو آمین۔ لوگ گل اگے لے کے چلیے تے اختتام دی طرف چلیے، ایک واری اچھا کر کے بولو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو غلام جس ویلے آقا حسین سرکار نے فرمایا جاؤ جناب اعلیٰ تساں واپس چلے جاؤ، تے سب نے آکیا جناب اسی تواڈے نام تے مرن واسطے آیا، اسی توانوں چھوڑ کے جاون دا ارادہ نہیں رکھ دے، کیونکہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ آؤ میرے سرکار دے غلام 10 محرم دا دن آیا، آقا حسین دے سارے ساتھیاں نے جام شہادت نوش کیتا ہے، 18 سال دا علی اکبر بھی قربان کیتا ہے تاکہ جواناں نو پتہ لگے، علی اکبر تو سونی تواڈی جوانی نہیں ہے، اگر علی اکبر حسین دے نانے دے دین واسطے قربان ہو سکتا ہے تے تیرا تے میرا پتر بھی قربان کروایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے اولو محمد قربان کیتے، قاسم قربان کروایا، عباس علمدار قربان کروائے، آپ نے اپنے بیلی سارے شہید کروائے لے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے نہ تواڈے بیلیاں دے اندر حسین دے بیلیاں ورگا کوئی بیلی ہے، نہ تواڈے بھائیاں دے اندر حسین دے ویر ورگا کوئی بھائی ہے، نہ تواڈے بھانجے حسین دے بھانجیاں ورگے ہے، نہ تواڈے بھتیجے حسین دے بھتیجیاں ورگے ہے، نہ تواڈے وچوں کوئی حسین ورگا ہو سکتا ہے۔ تے جے اتنے بے مثال گھرانے والے
आका दे दीन तो कट मरे ने, फिर तेनू भी अपनी जान की कुर्बानी देन तो डरना नहीं चाहिए, बल्कि मुस्तफा दे नाम दे उत्ते अपनी जनाबे आला कुर्बानियां पेश करके कहना चाहिए, या रसूल अल्लाह ज़मां तन मन लता कुर्बान शाह। ए जनाब आला पश्तो दा शेर है जिदा मतलब है सोनिया मेरा तन भी तेरे ते कुर्बान, मन भी तुहाडे ते कुर्बान, औलाद भी तुहाडे ते कुर्बान। या रसूल अल्लाह ज़मां तन मन लता कुर्बान शाह। या रसूल अल्लाह ज़मां तन मन लता कुर्बान शाह। स्ताप महबत में दहा जड़ा नोरम नेर बदान शाह। मुस्तफा करीम दे गुलाम मौला हुसैन करीम आखिरी मरतबा अपने खैमे दे अंदर आया, आके अपनी हमशीरा जनाब सानिय दहरा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि तआला अलैहा नु आखिरी कलिमात इरशाद फरमाए। आपने फरमाया आओ मेरी बहन मेरे आखिरी जुमले याद रखिया जे, मैं नाने दी दस्तार दा वारिस बन के आया, तुसा मां दी चादरे तथीर दीवार सा बन के आई। मैं करबला दी तत्ती रेत दे उत्ते अपने नाने दी पग रुलन नहीं देवांगा, तुसी सानिए ज़हरा बन के आए, ज़हरा दी चादर दा हया रखिया जे, और याद रखिया जे सारे करबला दा अगर खुलासा ते निचोड़ तेरे सामने दो हरफी रखा है। मेरे सरकार दे घर वालियां दा काफला मदीने तो टुरिया मक्के गया, मक्के तो टुरिया करबला पहुंचिया, करबला दे अंदर भांजे भतीजे भाई सारे बेली कुर्बान करवाया। इथों चलिया ते कूफे दे अंदर पहुंचिया है, कूफे चलिया ते जनाब आला चलदा चलांदा मूसल ते दीगर इलाके जनाब घूमदा घूमदा एक काफला पहुंचिया जनाब शाम दे इलाके ते शाम तो फिर मदीने पहुंचिया है। ये सारे जनाब आला दुनिया दा जनाब आला चक्कर ला के अहले बैत वालियां ने दो चीज़ां दा सौदा ते कंप्रोमाइज नहीं कीता है, दो चीज़ां दे उत्ते जनाब आला बिल्कुल छोटी बात नहीं कीती है, दो चीज़ां दी बिल्कुल हया रखिए। एक चीज दा नाम पर्दा है, दूसरी चीज दा नाम सजदा है। बीबियां पर्दा डिगन नहीं देता है, हुसैन सजदा कदा नहीं होवन देता। मेरे दोस्तों हुसैन पाक सरकार आखिरी गल्लां कीतियां, आप करबला दी तत्ती रेत ते तशरीफ लेके आए ते जिधर सैयद रुख करदा पया है बंदे वड्डी जा रहा है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। करबला वालियां ने हुसैन पाक सरकार ने अपनी गर्दन पेश की थी, नौके नेदा दे उत्ते चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाया। मैं किताबा च पढ़िया आया जदों हवा चलती सी हुसैन दे कटा सिर चुके नेदे दे उत्ते बुलंद सी, हवा चलती सी हुसैन करीम सरकार दी दाढ़ी मुबारक हरकत पकड़ती सी, हिलजुल करती सी। निकी निकी दाढ़ी कदी हिलती नहीं, मतलब है मेरे हुसैन दी दाढ़ी वड्डी आ। अज हुसैनियों नियत करके जाओ, असी जनाब अंग्रेज़ां दे तरीके वाले नहीं, असी हुसैनी हाँ, हुसैन दे तरीके तरवांगे इंशाअल्लाह।